Sali internet manden kaw malien kuri basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena kaw fo kawal mando foli mini dantala abalma kede de tusru agas 24 balmaw foli temenen ko fe lenksi big respect à vous ni basi tila ala kana basi kambela jelena fitini ifoli ndo kenen kono sigu ni minemeleke ifoli ndo kenen kono fimanin kali kali ifoli ndo kenen kono bangoninka Mustapha Bafanjaw abela jelen folion de kenen kuno ne rega soldat invisible munumbe mbe munundo nte munundo abela jelen folion de kenen kuno mama be commentaire la mama be na lajeni kofe ani youtube ko nana ka fo ko walmando foli mini dantala balmamu an sigilondo malikono ani malikoka mama ba ko nana ka fo ko walmando foli mini dantala balmamu an sigi kanye munde bi maliko dronde do an sigi kante femere an balmamu nan sinji nan teru ani anga region ananga sereklu nanga commune ani dugu munu nu be togo dawla an sigi kanye ninde en balmaw an sigilendo mali tantaye an sigilendo fembe mali kono an ta kalama balmaw an sigilendo fembe ka ke an balmaw la mali kono fembe ka ke dugu do be ka ta notage mali kono balmaw an ta kalama de gouvernement ta kalama ba kalama ita kalama wa Allahu a'lam min balmaw ay sigilini ka ay tollini ka aw kallaminike ay tollini ka aw kallaminike kosobe fembe mbena woloya aw bela jilen be bo kalama kelen kelen voilà ayin kono doni Allô? Oui, allô? Ouais, comment? Oui, avec des courriers bastaola, abalma kede de tout sur Aras 24. Ouais. Ouais. Jila. Ouais, courrier bastaola. Torositana. Ala kana basi kambela jana. Aw ba kan kurota aga volume ka do doni ko ma mago bala pour que kaseka kuna funde soro ko. Voilà, pour que mo ka kuna funi nyuman soro mo ka se ka do minde ba uka munde be ka kaula donc mo ka se ko do fo e ka mede mimbe ka kaula mimbe ka fawi ani mimbe ka passer au ka yorola fo ka o yerede kuma kambe mentigla men ko dayo. Okay. Voilà, donc na soro ni mimbe communication na soro outloba mangana abisi ga nyefo nyeko. Voilà, donc mo anglobi ibe ka mi ko anglobala. Non, amma go bala awde ka kan korota doni ko. O te basi o donc nga kuma damina wa. Voilà, mbalmake in soma. Era sira. Kuri basiti la ni basiti la ala kana basi kambela jelena. Barikala. Voilà, mbalmake ebe bo mali fanjume munde kera au ka yorola munde be ka kebi. Ambe wati mina komi sisa. Mali o mago bola sisa. Ango ni be wati min kono sisa no ka ta kli sabat temene na kana be wati min kono sisa ni no mogo proberi nunde banka. Ubanka kunkolo kono depuis ça. Ouais. Ube ba point kono. Mais nyina ji fanga bonyana ya usuriana na fanga furuda usisa udalembe. No, kuma la suriana una na fo an yere fu dugu minnu be getron kɛrɛfɛ anw ni dugu minnu bɛ lini na kɔrɔni tilebi. Ouais, ebe raison jumɛn de la o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se k'a dɔn. Ne bɛ réseau min na ne bɛ orange réseau. Non, ebe ka ye raison de la jema. Awɔ sisi ka ye réseau jema kɔni. Ebe bɔ jema de. Awɔ. Jema dugu jumɛn? Jema. Jema na kuma.
Nankuma aw ka dugu tɔgɔ Nankuma. Voilà ko bingani wale jumɛn de bɛ ka kɛ aw la ye. Bon kuna sini u nana vers 18h waati. Jɔn nana? Oroberi ninnu. U nana ka na an ka dugu kɔnɔ ka na bɔda bɛɛ minɛ ka mara u ni armele. U nana u ko mɔgɔ si kana taa yɔrɔ la u ta tɛ u ni civil cɛ u ti fɛn kɛ maa na maa kana sira. U ni marifa u ta b'u ni faamaw cɛ. U ya mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ya fɛn min fɔ ye maa m'u ko fɔ mɔgɔ tɛ se ka dogo olu la u bɛ n'o tigi minɛ ka t'o fa. N kɔnɔ dɔɔni. Aw tulo b'a la ko Nankumana nin bɛ Jema mara de kɔnɔ rebelliw de bɛ ka taa ka dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan y'aw fara ɲɔgɔn kan marifa tun b'u bolo wa ou bien bese de tun b'u bolo wa? A bɛɛ bɛ armenen don marifa jurujan jurukisɛ. Mɔgɔ joli marifa mɔgɔ 15. Mɔgɔ 15 o de taara dugu kelen minɛ i ni marifa wa ye mun de fɔ u ye? U ya min fɔ ko an ka silamɛya de kɛ. Mais mɔgɔ tun y'o fɔ mɔgɔ ye ani armée ko tɛ. Donc an siranna. Voilà o de problème b'an kan yan dɛ. Mɔgɔ 10 olu taara i ni marifaw ka taa aw ka dugu kɔnɔ i m'a fɔ aw ka dugu tɔgɔ ye ko Nankumana. Bon ka taa fara ɲɔgɔn kan y'aw fara ɲɔgɔn kan su fɛ de i taara aw ka dugu in minɛ su fɛ de ou bien i y'a minɛ tile fɛ de? U y'a minɛ 18h wula fɛ 18h. Wula fɛ 18h i ye dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan wa? Dugumɔgɔ cɛ hakɛ min sɔrɔla yen nɔ a lon na k'a sɔrɔ minnu tɛ kɔnɔ minnu bɛ so. U ya cɛw fara ɲɔgɔn kan musow kɔni u ma u fara an kan. Ok i ni marifaw de don i nana. Cɛ hakɛ min kɔni bɛ u nana ka na u jɔ ko mɔgɔ si kana b'u ye dugu donda o donda u ya marifatigi dɔ jɔ u bɛɛ la. Mais aw ma Jema ladɔnniya n'a ye wa? Jema CV. Depuis saro ni problème in bɛ ka fɔ Jema depuis sa ngo a bɛ ka fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛ yen donc u bɛ ka caya dogo don mɔgɔ min bɛ tu in kɔnɔ sisan a ka ca maa 200 ye. Aw ka tu ko nɛnɛ. Awɔ. Donc olu bɛ yen sisan a bɛ san 1 ou bien san 2 ɲɔgɔn na aw ma Jema ladɔnniya n'a ye ou bien Jema CV t'a kalama ou bien Jema commandant t'a kalama. U bɛɛ b'a kalama. Bon i ye mun de fɔ u ye aw y'u wele wa? U bɛ wele k'a f'u ye u ko k'a bɛ programme kɔnɔ an kɔni fɛn min bɛ fɔ an ye o dɔrɔn don anw fana se kɔni y'a fɔli ye. Voilà o de don. D'accord donc y'aw fara ɲɔgɔn kan y'aw ka dugu in kelen dɔrɔn de minɛ wa? Dugu 3 de bɛ ligne na tile 3 tɛmɛnen kɔnɔ u bɔra a bɛɛ la kelen kelen nin kumakan min u nana fɔ an y'an ka dugu la u y'a fɔ a bɛɛ kɔnɔ. Mais minani tun bɛ kɛ don min e tun bɛ kɛnɛ kan wa? Allo ne yɛrɛ bɛ yen. E fana minɛna ka fara jama kan pour que k'a fɔ ko aw ka don silamɛya de la ou bien y'aw ɲininka fɛn wɛrɛ de la? Ne yɛrɛ tun bɛ yen u y'a fɔ de k'u mana kojugu kɛ mɔgɔ la ko u nana de pour que an ka silamɛya kɛ an ka taa kungo na an ka taa an ka namuguw tigɛ u mago tɛ civil la u mago tɛ fantan na u bɛ faamaw de kɔ ni maa min y'u yɔrɔ fɔ k'u filɛ kungo na nin yɔrɔ in nɔ ou bien ka bila faamaw ɲɛ ka taa u yira u b'i fa parce que mɔgɔ tɛ se ka dogo olu la. U y'o kumaw fɔlen ka ban. An bɛ k'i lamɛn. Dugu min b'an kɛrɛfɛ u taara yen fana. Ka taa kuma kelen fɔ yen fana. Depuis a don tɔ kuma in carinna fan bɛɛ y'a mɛn. An kɔni an bɛ Ala bolo. Donc aw bɛ nin kɛcogoya de la Nankumana ani Jema ye kilo joli ye? Nankumana ani Jema ye 50 kilos de ye puisque ani Jema ye 50 kilos de ye ka bɔ anw fɛ ka na Gɛtɔrɔn na 10 kilos. 10 kilos. Ka bɔ Gɛtɔrɔn na ka taa Jema 40 kilos o tɛ 50 kilos ye. Voilà o de don. Bon aw bɛ mun laɲini de c'est aw yɛrɛ ka laɲini ye mun de aw b'a fɛ ka mun de fɔ gouvernement ɲɛ sisan fanga kura min bɛ bi. C'est-à-dire ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ de ma ɲɛ anw kɔrɔ an bɛ siran u ɲɛ parce que u bɛ min fɔ k'an mago tɛ a la a tɛ laban o la fɛn wɛrɛ bɛ taa bɔ a kɔnɔ min ni nin si tɛ kelen ye. Voilà an kɔni tiɲɛna an kɔnɔ gan an t'a dɔn an bɛ min fɛ ni an y'a fɔ ka dɛsɛ an ma faama ye min bɛna intervention kɛ foyi.
Ah oui. D'accord. Yawa ka dugu mine don jume. Kuna sini. Kuna sini su. Voilà, kuna sini su koni. Parce que à 3 jours et puis au te kuna sini yewa. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah. Non, kabako de do. Mais dugutigi ko chogo di sisa, dugu kono. Ah, dugutigi ko ya mau fara nyanga ko ni ngene kera kono gwango na soro ka fo ko fama ka wele ka fo. Fama wele la ka fo depuis sango. Fama ko ni abeka fuye, mais ute ka fende ante tan nyentu lo ka fende ga mi bisika daga imwanda lo dangro unan chete me 10 kilo kan. Ouais, mais ni fanga kura nale, est-ce que a seru ma kata nyefu nyana ka fo ko abe ni ngila yin kono yin kwa. Ka fo ko mo jugu dogolendo parce que ye laban beta ke munde ya laban beta ke comme nord chogoyade. Ni nyona de tumbe nord fala la. A folo tumbe ka raison de la mais ka raison ta dankar la wala wodi atu itara nord la. Ima fanga soro ka raison la mais mi depuis 18 heures ya usoro na kuma ubeka ni kuma ndenye fo mo welele farle nyanga. Boy kwa ka sidiri kwa ka islamia de ke oy mu islamia suguye. Anta jido. Mais misiri jole banga duguro fa islamia ma ko na islamia fo mo ni marfa yo. Ah, akagele. Donc dugutigi ko ni affaire mi bo sino depuis unananga dugu kono do mi uma mo ko ci mo la uma mo ko boko mais unana kana sira kumbi bo ka do dugu kono uyu ju abela. Ka soro ka do bla sidani no mo ko to nu be no sa ko sigi pour que ka kuma ka mi mbe u fe ko fo o e kuma kan juma inde yi kwanga silamaya ke anga ta ko na anga tanga nam ko utiga anga tika usi u mo ko te auna u mo ko tabu ni fama uche ni mami ndaru yoro fo bifa. Ah, ni mami ndaru yoro fo fama uye ibo tigi mine ka fa. Voilà, mo ko te ka dugo lula. Mais dugutigi fana ma délégation foi wuli ou bien ayere ka déplacer kata djema kata kuma fo CV nyana ou bien commandant nyana ou bien kata hari kai kata nyefo gouverneur nyana. Problème est migné anga problème banga maire de bolo. Commune kono ni fait min grava fo maire de fo le maire de ba lager. Oui. Après domi ça vaut même pas 15 minutes ou talé ça vaut même pas 15 minutes anya maire wele ka foye maire fene ko ale akumanda wele ka foye. Depuis sango avec ken nke ko kelen do an sigara ube c'est pour maninge a foro wiye ka fo ko mo banga point kono. Ça vaut même pas 15 minutes anya maire wele ka foye. Ah, maliko kira ka bakoy. Donc problème ni woni problème parce que abina laba mina anan anche kata nanyedo. Angone bo de problème kono bi kuna sini su ni suro. Mako ma sona nga dugu kono. Non mako bala be de expliquer mo ka se ga fam parce que akera aude nyana ere tumba kene ka mako be ni dronde la. Ne re ba kene ka ko ma unye chew yi dron nya mako hakli salo ngo nunu taun jati. We ka mako hakli salo yi pour que mako asika hakli soro sono do jak mi buli doni. Allahu akbar. Parce que depuis ala do da uma fama ni marafani mali yere kono na fama ni marafa joli. An be burusu de kono. No kera ko ya marafatiki o surtout o ma parce que la ma abe manifon hakli bu non. Ouais, parce que il doni nye vocal cinéma sous 3h du matin de. Ne wula 5h wati ne aka vocal soro ne ko ama ngo bon kan ka to en follow ko parce que ngone be na tabarakero da sous 3h du matin abi nyini ka kasi. Ah bon? Tano ne ko ama ngo ay nda to la mais akera mo mi nyere la mba fe ko o yere de kana kene yere ka pour que ka se ka expliquer mali ne yere ba kene kan ne ngo ni mi wele ne na le yere fa kile ba kile ne yere banga soko no donna na kana jo ko ne ka bo ka ta fara jama to parce que e te ka tiaira marafa babolo fa juru kise to melekele do abolo la demba ya dinise nu mone be soko no musu bone de soko ni bi tiaira o te kani yo. Ouais, oui, tiens, bah, bien fait. Donc, j'ai obligé kata, mais moi, do yera e chela ou ko tita fara jamaka. O niye kasinga bien fashi ateli u kono no yafo u kono no utuburo de. Do ma songa ta fara jamaka do tara sigi kera dawse. Oh, donc an koni an be masinga singa ba yira o choro do tara unu ya nywani do tara kerefe. Donc koni ya fotuga chamanye jumaini de ye olu koni be ma tese ula. Ni mo ma yo fo ma ti dugula nu yu twa me ka fo
ko nin dugu in de y'a fɔ k'a fɔ ko ka o to di faamaw ma u bɛ taa don o dugu kan k'o dugu ci faamaw bi yan sɔrɔ waati waati u b'a sɔrɔ olu ye dugu ci kara ni faamaw y'a dɔn n'olu bɔra kalama k'a fɔ ko gouvernement bɔra kalama olu dugu min ko nin dugu in de kɛra sababuya ye k'a fɔ u b'o dugu ci mais aw m'a f'u ye k'a fɔ aw bɛ silamɛya la ni bi tɛ yan k'a ko bi ɲɛ maaw yɛrɛ kuma in kɔnɔna na u ko misiri kura min jɔlen filɛ n'a ma bili fɔlɔ a ko ni silamɛya tɛ maa minnu kɔnɔ u bɛ nin kɛ wa ko silamɛya bɛ fɔ maa ye ni fɛngɛ de ye mais silamɛya maa kala silamɛya la ni marifa ni mugu ye o tɛ olu ma se k'o faamu u kɔni y'o kɛ ka ban fitiri salilen kɔ u y'u ka moto ninnu k'a bɛɛ hawujini an kɛrɛfɛ dugu in fɛnɛ u taara ye u ye kuma kelen min fɔ anw fɛ u taara o kuma kelen de fɔ ye ka sɔrɔ ka don du kɔnɔ be u ka base de be yen bɛɛ komi n'a fɔ bale n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min yɛrɛ be a ka ca maa 100-400 be caman mais i bɛ balo cogo don maa kura bɛ ka bɔ kɛɲɛ u ka dumuni bɛɛ bɛ san an ka dugu ninnu kɔnɔ u bɛna an ka dugu kɔnɔ ka tɛmɛ ka na gɛtɔrɔn na duguba minnu b'an ka dugu kɛrɛfɛ ka n'u ka balow san yen ka taa hali kunun ko ne b'an ka dugu kɔnɔ sigilen malo bɔrɔ bɛ moto kɔfɛ kuludenw sirilen ciladenw fana b'u bolo u bɛn'u san ka taa n'u ye voilà u bɛ ka balo ten de voilà donc a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka kumakan in bɛ se ka se bandaw ma cogo min transition président ka président min bɛ bi président kura min bɛ bi ani a ka vice président n'o ye Kasimu ye n'o ye Hasimu ye i k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ degun kɔnɔ dɛ maa dama damaw maa 10 ka taa dugu 2 minɛ maa 10 ka taa dugu 3 minɛ o laban o bɛ cercle minɛ o laban o bɛ réseau minɛ o laban o bɛ jamana minɛ donc Mali t'an ta ye gouvernement min sigira bi an b'a ɲini u fɛ bonya ni karama kama sɔrɔdasi minnu bɛ bonya ni karama kama de i ka wuli k'u jija i ka taa jɛma mara la i ka taa sɛbɛn ɲininka i ka taa mairie ɲininka k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen komi nord ta cogoya n'u bɛ ka duguw minɛ k'u ka don silamɛya kɔnɔ aw ye nin lamɛn dɛ Mali ye jamana min ye Mali bɛ ka vie nin kɛcogo in de la aw bɛ nin yɔrɔ la aw bɛ nin degun in kɔnɔ aw bɛ nin tɔɔrɔ in bɛɛ kɔnɔ mais aw bɛ impôt sara waati mana se wallahi aw b'a sara o de y'a to an b'a fɔ maliyɛnw ye yan'aw ka kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a dɔn aw ka nafa bɛ jumɛn de la aw ka intérêt ye jumɛn de ye est-ce que kɛlɛ caman kɛra k'a ta san 3 in kɔnɔna na ani bi cɛ aw ka nafa sɔrɔla a kɔnɔ wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ hara dɔn k'a fɔ aw ka dugu ninnu bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ tɛ hara dɔn k'a fɔ aw bɛ balo la même gouvernement yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ aw ka dugu yɛrɛ k'a fɔ ko dugu de don ni impôt sara waati cɛ marifatigiw de bɛ taa aw kama aw muso n'aw denw denbayatigiw sɛnɛkɛlaw maa minnu n'u ma sɛnɛ kɛ ɲina n'u tɛ se ka balo n'u ma sɛnɛ kɛ ɲina n'u bɛ sa olu de bɛ ka tɔɲɔ nin kɛcogo in na olu de bɛ ka lajaba nin kɛcogo in na an ko Mali ye bɛn jamana ye ko danbe jamana de don ko hɔrɔnya jamana de don ko Mali ye sutura jamana de ye ko ɲɔgɔn minɛ jamana de don ɲɔgɔn minɛ bɛ yɔrɔ jumɛn dɔ bɛ dɔn na dɔ bɛ ka faga dɔ bɛ ka saga dun dɔ bɛ ɲaman kan an ka jamana in bɛ balo nin kan in kan est-ce que a dɔn na a kɛra e kelen de ɲɛna wa allo a kɛra e kelen de ɲɛna wa ou bien seere wɛrɛ bɛ e fana la ye wa mɔgɔ 3 bɛɛ filɛ u bɛɛ kunna kɛnɛ kan a di ko téléphone d'u ma n b'a d'u ma ok a di mɔgɔ kelen ma n'o fana ka kuma o ka kɛ seere ka fara e fana kan quoi an mago b'o de la allo Ange ouais kɔrɔ kɔri basi t'aw la basi foyi tɛ alhamdulillah awa ala kana basi kan bɛɛ lajɛlen na donc amin voilà grand frère bɔra ka nin min expliquer sisan min kɛra aw ka dugu ninnu kɔnɔ ani dugu wɛrɛw la e bɛ se k'i da don a la ka mun de fɔ ka fara ale ta kan pour que maliyɛnw k'a dɔn faamaw k'a dɔn gouvernement k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ tɔɲɔ min n'aw tɛ se ka bɔ a kɔnɔ i kana ɲinɛ o kɔ ouais bon i b'a kalama oui o don na tile 3 de bi ye maa ninnu taara fɛ 18 wagati ka taa nin kuma ninnu de fɔ ka taa sigi misiri dɔw la ka kuma fɔ an ye n'a ka d'an ye an kan ka faamaw wele sisan mais olu tɛ se ka na fɔ dugujɛ tɛ i ma faamaw wele ko faamaw tɛ se olu la i y'a faamu ne yɛrɛ ne kɔni filɛ yɔrɔnin min na sisan hali n'a ko a ka tɔgɔ fɔ kɛ ka jamu fɔ kɛ ne bɛ n tɔgɔ fɔ k'a ɲɛ fɔ ne bɛ sa de ne bɛ sa kungo rɔ faso kungo de don aw ye denbayatigiw de ye ka se ka na engrais tigiw don an ka denbaya la a bɛ se ka so ma quoi ka n'i tɔgɔ ni jamu fɔ parce que ko min b'a kɔnɔ o faamuyara
kani to ni jamu fo ibi se ga voilà comme akera ere nyana ere tumba keneka akerne ere nyana ne kuma keneka kunu o divider kele jefla temena unona gitarona ga temena ta molo bora ni tulu budon sa duguba kono nana ka temanga o dugu kele fatuguni ka ta ula kono Allahu akbar kunu fitri kele kuno o fitri kele u ka tila do nana molo de tulu san yo ni ke se duba kono fika gitronta u bita gitrona do ka ta tulu budon nun zaka temena ne ka dugo nai o ere kele la tuguni kunu disuteri Allahu akbar mata de tara aw ka dugu mine mais aw ka dugu mogo mancani mata nyewa aw ka dugu mogo mancani mata nyewa anga dugu mogo ka tani mata ye donc mata min tara ini keleke minan do de tara keleke minan min nyona ta aw bolo uni keleke minan min dara o nyona ta molo u nyona ta molo ni marfa mun dara a sendiri do sen be min na nyafam wala a judo me marfa ka aram partout kora ka jiginga ka tobla sagi kono voilà banda wala uno le tara ka kala ka irana fere na anya ami ba irla antisula anga famo tisula voilà ay ni lasse mali gouvernement anga yoro minan antorle do ere di Allahu akbar aw ye fama wele fama mawla mini aw ye meri wele meri yere sigi kunye munde pour que ka kuna funi jense kuna ne tado ndafa mi menga meri yere sigi kuna tebe ama kenega ma yera munu ma songa kenega u ya meri ta direct la ugo ako ka be problem kono marfatiku joma on dala ako ka be problem kono munu famuno mais munanu ma meri yere wele kana kineka politiki kote hali ma meri wele una fo ko aduna da borda kona ali uri bije ali sisa fama gele sema chu anga dugu kona yafolo ali sisa fama gele sema chu bonin kera kunna sine ani bije meri ba kalama ani bije meri ba kalamu ani bije fama gele sema buguri ta anga dugu kona yafolo yayi kera bara ya maliko kera bara sisa angon antorole no bide antorole do bire eredi antorole do marfa men numbulu ulu ko nga ministre to ulu kuma ba mo do wala mo mamulu boy do wala bi wolo ka sawura tu ma marfa tigi re unyena folo u kele nga tani bartule u bitaka muni fo tuna trama wa siga foike foi wala akwani sila ngona ango ni bero mino sa dabawni sunatanye aw ka dugu yi ko atoko nakumana awo aya fo bandawo le président de la république non be ka fo mo munu nye olu globalo pour que ku jija toko bela jelena katako bankumana ima fo bankumana de nakumana jema marala jema marala ko jema marala voilà jema marado d'accord nya fam est-ce que serebe e fana la wa kera mo min fana nyana amma go bo fana la kwa na soro mo sabana fana bi se ga soro ka farauka abeya serebe na amek ma kene ga du amme pour ne bubu amme beya anda fale beya d'accord donc sere min bila ani kuma kallaba mbe bolo e kika kuma kallaba fo après amba diga serema iga mo sabana ma kera mo sabana min fana nyana no tumbe jama in konnana awo oui kuma laba mi woni ba na ngon nu famo bi segan mi aflero mi ko mi bi akadami parce que ya fo mo ulu ko fo ubidna ifa ko ko rafsi ka dugo ulula ya famu an woni be yoro mi no ko mi ko to ko de mu fo kana ke ko nek mi to ko kan ne fo ni sabi dane kelendamo to ka kishi wallahi nek mi di ka dugo nguma bobi non kani to fo nya famu kani to fo ok sabana be mitra do mo ati amiek ma keneka voilà di mo sabana ma aga dafa mo sabai allo ouais kro basti bas buta an barakani to fo kani jamu fo yame voilà ko kewale jugu mi namba kuma la ko rebelu de do mamunun taraw fara nyon ka be se ka ke jahadisu ye anta shiro rebelu jahadisu ni be mo jugu kalte kelende nyon ka ku tara o donna ka taw fara ɲɔgɔn kan ko aw ka don silamɛya kɔnɔ bon o mama ere tun b'a kɛnɛ kan wa
bon mun de passera i nana cogo jumɛn de la mun de y'a to i sera k'aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuma n'aw ye k'a sɔrɔ aw ma se ka ko kɛ aw ma se ka kɛlɛ kɛ aw ma se k'aw yɛrɛ sauver aw ma se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min n'aw bɛ se k'u kunbɛn ka se k'u minɛ u kɔni nana anw fɛ yen 18 heures wagati anw yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min ye anw ka jamana kan anw yɛrɛ ma deli fɛn se t'anw ye ka ko kɛ o mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka ko min ye mɔgɔ yɛrɛ b'anw yɛrɛ depuis Ala k'an da ma deli ka fɛn min y'an ɲɛna marifatigiw cɛ 15 u nana jɔ ka se ka n'an ka dugu damina dɔrɔn dɔ t'anw jɔ dugu côté naani bi o y'a bɛɛ minɛ Allahu akbar u nana da kɛnɛ na k'an sigi ka mɔgɔw wele k'u sigi k'a fɔ an ɲɛna ko an ka silamɛya kɛ k'a ka silamɛya u nana o de fɔ an ka dugu kɔnɔ voilà k'u ti dɔwɛrɛ k'u mago tɛ anw na quoi k'u taabolo ni famaw ni cɛ k'u mago tɛ anw na ko anw ka misi o kɔrɔ quoi ko o y'o de fɔ an ɲɛna o y'a ye wa a don su an kɔni mɔgɔ ma sɔn an ka dugu kɔnɔ hali sisan an bɛ yɔrɔ min na daba an ye kɔni suna tɛ yen te foyi t'an ye ko waati bɛɛ kɔni b'anw fɛ yen de u kɔni bɛ tɛmɛ fitirida fɛ dɔrɔn ka taa u ka balo san ka segin ka taa turu u bɛ tugu kɔnɔ n'anw jɛ 10 kilos te foyi de bɔ Allahu akbar bon se foyi ta aw ye aw ka se ye aw ka maire de ani aw ka CV ani aw ka commandant ani ka gouverneur aw ka fanga ye ninnu de aw ma ninnu ladɔnniya n'a ye wa an y'u bɛɛ ladɔnniya an ye maire wele a dɔw bɛ an sigilen to kɛnɛ kan yen nɔ dɔw y'a maire wele yɔrɔ bɛɛ k'a f'u ɲɛna fo k'a fɔ k'an bɛ fɛnkɛ kɔnɔ anw dun b'anw da la de an ka zaraw bɛ wula kɔnɔ an ka sumaw bɛ yen anw bɛ an ka sumaw baara daminɛ u y'a kuma minnu fɔ an dalen t'a la quoi parce que mɔgɔ minnu don u bɛna mɔgɔw dalabɔ de quoi ko ni u bɛna cogoya man ɲi fiyewu ko nin kɔni an kɔni bɛ fɛn min ɲini kɔni a y'u ka da ka bɔ an da dɔrɔn o de ka d'anw ye n'o tɛ an daba ye sunata ye dɛ ne y'u fɔ an ɲɛna a y'o kɛ dɛ aw ni jɛ man cɛ 10 kilomètres gendarmew ma déplacer ka taa aw lajɛ hali siɲɛ kelen o ma deli ka kɛ aw ka nin kungo in na o ma deli ka kɛ anw jɛ ma tɛ 50 kilomètres voilà e k'a lajɛ kun na sini ni bi cɛ hali kelen ma se yen hali kelen a tile 3 de bi ye hali kelen ma se yen fɔlɔ mais kɔni i ma mɔgɔ kɔni faga ayi ma foyi kɛ maa na u kɔni y'an wele ka sigi nka mɛ mɔgɔ min i y'a jateminɛ anw ka burusi kɔnɔna nɔ n'a bɔra u ɲɛmɛfɛnw na tele la u kɛlen ka na fɛn y'u ɲɛna an ka deli ka fɛn min ye caman siranna quoi an ka denmisɛnninw ni musow kɔni kɛra komi cɛ kɔni cɛ de n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a don a ma nɔgɔya dɛ hali sisan an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ n'o kɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan walahi ok donc kumakan laban jumɛn de b'e bolo yanni n ka kɛrɛdi ka ban quoi k'a fɔ Mali kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo kɔni a bɛ dɛmɛ de k'aw ye k'anw dɛmɛ ka ni majugu ninnu bɔ anw da la n'o tɛ kɔni ne ka kumakan laban de ye ka ni majugu ninnu bɔ anw da la n'o tɛ kɔni daba ye sunata ye o de ye ne ka kumakan laban ye. D'accord. Merci beaucoup ni ala sɔnna faamaw b'a mɛn faamaw bɛ kumakan ye b'a mɛn mɔgɔ t'a dɔn f'u bɛ baara kɛ n'a ye wa u bɛ te baara kɛ n'a ye wa mais bandaw bɛ nin kuma in mɛn o ye kelen ye hasimu bɛ nin kuma in mɛn o ye kelen ye kana siga o la fiyewu walahi b'a mɛn donc k'aw fo ka walimadɔ foli min ni dan t'a la aw mɔgɔ 3 de kumana n ka laɲini tɛ k'aw tɔgɔ n'aw jamu fɔ pour que ni ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn n b'aw ka vie bila danger la parce que a kuma fɔra n ye k'a fɔ n'aw tɔgɔ mɛnna n'aw jamu yera i bɛna aw bɛ dugu min kelen kɔnɔ i bɛna o dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a bɛɛ faga donc hali n'u ma dugu bɛɛ faga e min tɔgɔ mɛnna e min voix mɛnna e min jamu mɛnna i bɛ se ka kɛ sababu ye ka e kɔni latunu a bɛ kɛ de dugu tɔ bɛ faga e kɔfɛ mais maa fɔlɔ min bɛ sa o ye e de wallahi kosɛbɛ donc ala k'aw kisi u tɔɔrɔ ma mais n kɔni b'a dɔn silamɛya bɛ Mali kɔnɔ ça fait bi tɛ mais Mali ko an tɛgɛ taara k'a jɛ an t'a dɔn an bɛ Mali sɔrɔ cogo min parce que maliyɛndenw tora mankan de la réseau sanfɛ mankan de la duguma Mali mais jamana bɛ sauver cogo min a feere t'an kɔnɔ o de ye problème ye wallahi donc merci beaucoup i bɛ se ka appel in tigɛ parce que kɛrɛdi yɛrɛ to a tora 1 minute de i bɛ se ka appel tigɛ yan'a ka tigɛ quoi i y'a mɛn ok merci beaucoup n balimaw aw yɛrɛ tulo b'a la Mali bɛ nin kɛ cogo in de la ninnu ka dugu fɛn min ye jɛma mara ye a bɛ nin kɛ cogo in de la i ye nin kuma fɔ ka sɛgɛn hali kun na sini su
itara nunu ka dugu la mo de faranonga ye dugu fula de faranonga ye dugu folo mine nunu de kera dugu fulana ni munu be ka kuma tande nunu de kera dugu fulana mawi konu bora e beta dugu were mine ku ka do islamiya kono ku ka do dine kono bon an ka do dine kono an ka do islamiya kono mami ni marfa beta jo mo de nyana ka foko ko e ka do dine kono be ka ninke o te ala tayi tugun non islamiya te mo si wajibiya awa islamiya ma wajibiya foika fona kera mami nyere kun kera islamiya wajibiya lembe odron de ka mais mami te islamiye wallahi islamiya ma foi wajibiya ika islamiya fende wajibiya ne ka ne aras 24 minye islamiye ne de ba laje femini islamiya beta femini dine beta femin kanga dine tabolo la femin be dine nye femin be nani benye dine kono femin be nani sabati dine kono ne de bo la waliya awa ne de bo tugo ko parce que ne islami dendi mais mami te islamiya ye munde wajibiya ka foi aba islamiya ma wajibiya yoro sifana ate qur'ana kono ate hadisa kono aw kata bi karsaw ka ku kaddo dine kono wallahi billahi ate en contraire follow ma dawde tumbe mamunun tunte dine la dine in dorontere tunta la dorontere olu de tumbe afo ka fo e fanatika dine pratique ya olu de tumbe islamiu kele ninke chogola jihadi yere kun anana ninke chogo indela ntafe au ka dine pratique ya ntafe au ka tabolo ka pratique ni nyoro ina antafe au ka tabolo akana anka dugu kono ubi ambe sigida mununa c'est pour cela que jihadi yere kunde akun folo e nindi kwa nyata na ekire donc kira ma wuli ka fo nyata na ay ne nyata na ya au kafiru ye mbe wuli ka ukele wallahi billahi ate hadisa kono ate qur'ana kono mais Mali ye jamana mimbe balo mal kono yanu kana dine jagwa sigi am mali ndeunka arabu jamana joli de be ni dolobe miye silame yo fo arabu jamana joli de be mu idemuso te furu ite sega jeniya ke me be bokana fraje jamana wala pour que kana hotelita pour que ka sega chew nyini chew ka danwi arabu jamana chamambe nga am munu ye mali ndeunya haran ka dahirime atambolo ni samanye on ba ke kule de ni samanye on sabarato de betaya ni samanye on ka banabato de betaya numbe ni brusu konena numbe ni ula konena numbe ni nkechogola gouvernement tout la je fo impôt robinete nunu mboloyi courante nunu mboloyi foi de te nunu mboloyi nkata seneke dro kana bla c'est comme kata binche dro kana bla bagan ko ube ka bagan bla bin kono ni mako sera la domi iba takabara kenai nunu be ka baloni nkechogo de la jamana kono gouvernement be ka mini nkechogo indela mali o andunya sanjoli tile joli kalo joli de ke kulela ko mali manyi ko fama manyi ko anka jamana manyi ko gelabe jamana kono ko mali ma basigi bon mali ma basigi antum be ka kele jumende ke antum kan la nyini jumende ni hakilla anga kele fambal la nyini ende pour que anga horonya soro anga kele fambal la nyini mundi pour que anga liberté soro mais est-ce que liberté be nunu mbolo wa non liberté tete nunu mbolo est-ce que sebe nunu nyewa ay sete nunu nyewa mais nunu debe impôt sarade awa nunu de donu mbeya nu be kule ka fo karsa maba jumende be bi mo mbe se ka nunu sauver doni kila jumende be bi mali kono ka fo ko bi sigi ka miri ni togo dala mo nunu na ka fo ku be ni ngele en kono ka fo ko maba do be e ka maba ni ne ka maba ko na soro be se ka nunu mbo ni ndege kono ni kele te esga be nyana bu ni gouvernement ma wuli kata ni sorasu ye nunu fe nunu ka togo dawla pour que kata ni majugu nunu gain wallahi kay raison fana be mine comme nord ban bloqué togo mena mali be ke tombo e bebi resoro ibe côté mina ibe to côté la bebe to ni ga jamana ye wallahi malendo awbe kuma bambali la réseau sans fait jamana tile nonne awbe kule la politicien no fe fanga jugu no fe fanga kura fana no fe wallahi malendo kasor afauna bauna o dew olu be deguna de mais aw dalembe France ni États-Unis nunu koni fama inde kanyi ninde mani koni inde doni kela ninde mudiriye koni inde ustaziye koni inde hafiz qur'ani mais e fabi abero mina bi aberere kato sokono de aberere akademba ni nyonche de kasabu ke mundi gelea kasabu ke mundi mamin ka dunta tabolo nini marfa tara jola ka foko ka do dine kono beta munde ke ne me be dine pratique o ka soro ibe la hala nyumana o ba soro ibe fe soro femi ni bi se ka do ka se ka jo dine nyefe pour que ka dine pratique fente kono ibe se ka dine pratique wa
yani ibe baga aw madie non te mawbe mamunun te dine do mawbe mamunun kalana ko mi kungulo be permet wallahi dine be pratiquer cogo ani dine na ni tablo mununye ku ta don bon mali be balo ni nke cogo indela awa mali togo daw bebe ni nke cogo indela famba bebe ni nke cogo indela bon mali ndo video kala munumbe aw ko cogo di ay kuma ni famawiye ay kuma ni nununye pour que kata nunu fana sauver a mali be ka tila ni nke cogo ina ango ko mali be rojme ango ko be rojme ango ko mali on ka franjon ka be franjon ka cogo jme dela ebe kilimu ko nimbe ka funteni ebi to ka kilimu koro jagwa kata wor de boni fana ko o te empoyewa empoyere sara kunyere pour que aw ka sega ni lakana ni geleya banga ube ni binkeranka ambe sigida mununa amba wele ube abe fere nyini abe taye pour que kata lakana imposte sara kunye ni ndeo ni son mais nunu be ni son sara mais nunu de be ka faga dongodo nunu de be ni son sara aba nunu de jigla tigelende dongodo anga fama bolo anga jamana bolo nawte impôt de ko ni son de do sorasi munun be politi munun be zandra munun be tentiki munun be jamana kono jamana kuna ku kandi jamana ma on ni son sarli o de impôt wajibi do iba sara awe dugu jumen de ye mali kono ko ni dugu imbe ko ni impôt sara wati sara ko ete impôt sara be ba sara de mais ambe jamana in kono ya mankamba tila dro foi tenyana bo awa kila mali e bamako de ne de bo fo dongo dongo mali te bamako yi ngo mali te kaye ngo mali te kurukure ngo mali te segwe ngo kana nyina mamunu be serekili kono ngo kana nyina mamunu be komini kono ngo kana nyina mamunu be dugu misenu kono ngo kana nyina mamunu be togo dawla wallahi bila wa kana nyina nunun ko wallahi parce que ne be hamini malien den klenkirna bela jele ni be wo kono pour que ibe siki ka hera soro togomi on tayo dio on te bi ne be se ka ndabo malikola papaka wallahi billahi parce que ne be yoro mina toro fo itenka et puis me place mina fo ka jawli ni kele nana binne ka o yoro la malikono mbado tiali mi ba ko fe me ne ko ni be sauver ne bo kalama mais an kan sigi kamiri ko buma ko te maliye an kan sigi kamiri ko buma ko ka dogo mali kungo ko awa aya ni lasaw ka mabawala aya ni lasaw ka karamoma aya ni lasaw ka seguma aya ni lasaw ka mudiruma ko ma do de tonyanu de jamana kono ku ka do islamia kono ko bi i kuma wati sera de ko bi i wajili wati sera ko bi ka islamia expliquer nunu ye ko wati sera de nu ma se ka ta ke nor la ko ku ka ta jema marala de ko ma do de be ni marfa de donde ma do de be ni mobilu ma do de be ni katkatu ka fo ko ma ka do islamia kono bon anta do bi o islamia sugu minye anta do bi o kitabu sugu ndebe olubolo anta do bi o ye qur'ana faso mini hadisa faso munun kala aba aya fa ka doni kala una ka moru yede ko kay raison kono na soro mababe kay raison kono ko nimbe ka ke kay raison de la de bon na soro doni kala be minye hadisa ni qur'ana kala ko ala tani krata ko de tiede aya funyana de ku kata de ko bi de ko wajuli donye ko bide ni nunu be nyon soso islamia kama kafo au nana be ni ndukula mo nunu ka kafo ku kado dine kono awa ninte ninde do anu qur'ana kata de o de ato amba fo ko mali ndem bela jelen kam mali laje ngani idlo mo la mo be sa wallahi idlo ala de la parce que ala de time mali on be sa me mali be toy an wala mali kono de me ande ta ko mali kele de toy awa haram be an dem nunu be na oluba fo ko choko ko jamana ko mali o mali kelende aw nana ka mali soro bi aw mbolo mali kura de do no mali kura tiwo awa mali ende munun bi ambe ka kuma sunjata mununka olu fana yo mali kelende soro fevere tere du kolo kelende fo mali un kan yoro infamu kurara kala wati sera anka moru bolo hadisa kala wati sera bi anka moru bolo pour que kanunu waju ikase ka limania ka marfa indade ikase ka limania ka dugu do toy ikase ka limania ka muso do toy ikase ka limania ka dugu do toy o kase ko ka sene ko ka ferela fentu bolo e jitu bolo e foi tu bolo aba qur'ana kala wati seranga moru bolo de ni mori be mali kono bi ni joli kala be mali kono bi ka foko ko wallahi edeni kira ka suru edeni muhammadu ka suru sallallahu alaihi wasallam kisini nema bay ka fo ebe kira tasira de ka ebe kira ka sunna de ka kira ko chogomi ala ko chogomi abede kelenye aba wati afo wati serade mauto nyonon dendo ama kini foye fona kira dine toyi aba dine nyama munu aw munu be kuleni buni belade aba sisande ya bo wati aba sisande ya oka kele wati sisande abisiga nafanya sisande
ayta jema marala an nafa isi sande na soro doni bawlade ko mami o talade aw ba mede masite kay raison na minteni nin kalama de nin kera kunna sina ankoro yande yel dugu flamine ko kubeta dugu were mine beta doni doninde aba aya fa o ka moruye aya fa anka almamuye aya fa anka karamoye ku ka bo ikata ala tafo nu nyana ikasura sin nun toy ika fanga in toy ikata munun nana ni dine to de ka foko ko aw ka do islamia de la o e mu islamia de o to na anka doni kala o di annegewa o be mun ko ko lu ni kira ka suru lu di annegewa o lu de kalando ke minte ala ka kalanye minte kira ka kalanye wa na suru de do oh malen be ka bo kalama koni dine awati sera islamia dine ka do ka foko doni kala be mali kono awati e sisande de ka do ka foko moru be mali kono munun te soso few munun ba do ka fo wallahi olube chiede ka yekita min kala ko chiede nde ko awati sera de beki yere wajuni nkonna na malendo horonya kelendron de flate wallahi yere wolo ya kelendron de flate ambe nyugo nege ngalonde ka ambe nyugo majamu ngalonde ka ambe nyugo mankutu ngalonde ka chanka nyugo mankutu nyumayani jogo nyumayani jamana kanu la sa pour que ka sega adama de unde mesa an kanana ke jalu ye fejuku sampe ka nyugo majamu kata de kira denye kata de ni kira kasur karti kira mode ninde amoke ninde hafiz qur'ani hafiz qur'ani te fevrede maminyo qur'ana durushi ki jo na be sega fo ni anyi nga momola abe yoro aya abe yoro abanye finyana ude to ko hafiz qur'ana durushi lemba kunaya ude hafiz qur'ani aw ko aw ka karamo ya hafiz qur'ani aw ko mali doni jamana de ko waliju jamana de do ko onde kira tabolo batu ko onde tuglembe kira ko jiebe ba do ka ko mali islamia jamana de ko waliju bora mali inde kono no mali kele inde do awa waliju I wuli wati sera waliju mun bambolo mali kono de abanka doni kila wuli wati sera bide pour que kasega ala tani kira tafo nunu nyana ka ko ika marfa inde da daluya mumbu bolo ku ga boni qur'ana yani gouvernement kata folo parce que nin kele nya awka kele de ni qur'ana kele de ni hadisa kele de ni fiqhu kele de mbado chaman ko ni ba ka qur'ana dugo bi chaman ba rabbi ka foko ale tlote ni kuma kay na de wallahi malien bebe ni me kelen kele malien dem bebe ni kalama kelen kele malien antonyana jamana kono herate jamana ko ka herate basita ambolo jamana kono o ambe sego basiki soro jamana ko fe chukudi ambe sega ke twaran ke uni falato yanka jamana kono chuko jumende la ambe na jamana were mununa amba fo ko lu yandeko an kana ke fisuru wale de billahi an kana ke fisuru wale franci be fen kana ika jamana in kono ya wallahi tiye bu bolo parce que an yere ka jamana kono lafiya tambolo an yere ka jamana kono abe ko mi twaran ke Amerique be fen kana Espagne ambe jiye jamana ka ibe toro damalien denga anno toro ankanga asimbe parce que ka sabu ka nyere ka jamana ankanga kele munun kante kuke ni ame ko français ninki ya yi toro inyabe droit de la France kono yawo e munani eto droit keleke munani eto hake keleke pour ko kasoro mega hake sorlen ko fe mamunun ka hake kanga soro olutu ka hake soro olube to tonyo kono bon e ka hake soro kada hakilna minga o hakilna inte valider tugun kwa ngo ninde malikoi kwanga keleke anga kelo beta yoro jume ngo kelo be da sira de la kelo be da ne dronka entraîner de ka kelo be da ne dronka hakenin de ka mais ma were min to ngene ndam mago to la de mais nanga karamo to ngena bi ambe wuli ka jo nanga almami to ngena bi ambe wuli ka jonde mais dugu kunturu joli de be to nyokono bi bintara ke dugu kunturu joli de ka awte boka video ke ninka awte boka gouvernement interpellé awte boka gouverneur ou interpellé awte boka sorasu interpellé awte boka commandant interpellé awte boka CEO interpellé awte boka maire interpellé awte boka ministre interpellé ay boka gouvernement interpellé ni de jamana joy wallahi malendo am ne ko ça fait quoi ambe kanyere sege fu quoi fanga keleki jamana de kama wallahi na manyo kanu jamana de kama ambe lafia la ya miante lafia la san kwamba ma weru de tonyonendo ulu de balma fana biyan sous 4h et sous 3h du matin ni chain doni be nyine ka kasine bol wallahi wasro ne be sino tan flala souvent ne ba fo mo ye compter sino mo ma famu billahi mo ma famu mais toujours ala ka chien de me wallahi fona soro numa impôt de saramali fona soro numa ni son ko de saranga surasuye fona soro numa ni son de saramali na soro ni son de saramali wallahi surasu tembo
fo te mo kelen fa nuna de atono be gouvernement bata wallahi atono be beta bi gouvernement ka kelen wallahi har kafiri ni ya tono har kafiri ni ya ka hakke minala kafiri minye kafiri billahi ala bata sara wallahi o te silamiya la o te dine ko la o te triya la o te balmaya la canga ɲɔgɔn tɔɲɔ damine ni ɲɔgɔn tɔɲɔ de an ka dabla e tɛ se a fɔ ne ka nisɔn de sara e bɛ ne ni lakana o ni lakana ni hukumu waati sera ne tɛ e ye e hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ne bɛ n jɔ kinta di ala de ma wallahi e y'a tala an ka faamaw bɛ ka e y'a tala an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min e y'a tala an ka faamaw tɛ i bɛ kilimuw kɔrɔ mɛ i ba sigilen tɛ e y'a tala i hakilila tigɛlen tɛ fɛn wɛrɛ tɛ o e tɛ se ka maaw de ka nafolo fara ɲɔgɔn kan maaw tɛ se ka hɛrɛ de kɛ e ye k'a kɛ k'a fɔ ko wayi ko an y'a kɛ jamana de kama an y'a kɛ sutura de kama an y'a kɛ fasoden ɲumanya de kama an y'a kɛ de pour que an ka sigida ka lakana k'a fɔ e ko nafolo minɛ ka t'i da kilimu kɔrɔ k'a fɔ ko e ka basigi sɔrɔ o kɔnɔ wallahi e ka lafiya sɔrɔ o kɔnɔ wallahi e ni jatigi de bɛ da o kilimu kɔnɔ e n'o de bɛ da o mobili kɔnɔ hali n'a sɔrɔ diɲɛ garde corps bɛɛ b'i kɔ maaw b'u ka kɛlɛ la mɛ ala b'a taala de ala ka gusa o bɛ adamaden kɔnɔ de a tɛ kɛnɛ ma de a bɛ adamaden kɔnɔ de ni ala b'i gosi n'a bɛ wali hakɛ bɔ i la wallahi a b'a bɔ i kɔnɔ de i kɔnɔbara de i b'a sɔrɔ wallahi i bɛ lafiya kɔ nafolo b'i kun mɛ billahi ni lafiyalen tɛ de fɛn wɛrɛ tɛ hakɛ de don fɛn wɛrɛ tɛ maa minnu tɔɲɔna fɛn wɛrɛ tɛ aw balola maa minnu na a ye maa minnu nɛgɛ aw donna maa minnu n'o hakili cɛ aw kalanna ka tɛmɛ maa minnu kan aw ka kɛko ka tɛmɛ maa minnu kan de aw bɛ ka balo la cogo min hakili kɔnɔ ni kɔdɔn n kɔnɔna na cogo min de o hakɛ de bɛ ka bɔ an ka faamaw fana la foyi tɛ kɛ gansan diɲɛlatigɛ kɔnɔ foyi tɛ kɛ gansan parce que ala ma diɲɛ da gansan a ye diɲɛ da ni sababu dɔ de ye a ye diɲɛ da ni hakilina dɔw de ye an k'an ka jamana lajɛ maliɲɛw an ka sigi an ka miiri an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛlɛ in kɛ pour que bandaw n'a ka mɔgɔw Hasim n'a ka mɔgɔw i bɛ se ka wuli cogo min ka taa ninnu lajɛ ninnu tɔɲɔna dɛ wallahi ni ninnu jɔra ninnu ka dugudaw la k'a fɔ ko aw tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na hali jɛma min ye duguba ye k'a fɔ k'aw tɛ taa jɛma ninnu bɛɛ bɛ sa kelen kelen dɔgɔtɔrɔso tɛ dugu minnu na ninnu bɛ balo cogo jumɛn de la ninnu bɛ balo cogo di de muso kɔnɔmaw bɛ dugu min kɔnɔ muso jibatɔw bɛ dugu min kɔnɔ denmisɛnnin fitininw bɛ dugu min kɔnɔ école tɛ dugu min kɔnɔ madrasa kalanso tɛ dugu min kɔnɔ n balimaw se foyi tɛ ninnu ye ninnu se ye jɔn de anw videokɛlaw ninnu se ye jɔn de an ka faamaw mais n'i y'a ye i sera anw ma i dɛsɛra de n'i y'a ye i sera anw ma wallahi i ka maire m'u lajɛ de n'i y'a ye i sera anw ma CV wallahi jɛman CV m'u lajɛ de n'i y'a ye i sera anw ma wallahi jɛman kumandanba wallahi m'u lajɛ de jɛman sous-préfet wallahi m'u lajɛ de n'i y'a ye i sera anw ma Kayi gouverneur wallahi m'u lajɛ de a m'u ka tɔɔrɔ wallahi a m'a ta ni ba ye a m'u ka tɔɔrɔ a ma fanga don a la a m'u ka tɔɔrɔ wallahi a m'a lajɛ foyi ye mais ni impôt waati sera ni nin cɛ kelen fɛn fɛn jɔra k'a fɔ ko ne tɛ nisɔngɔ sara wallahi a dɔn i b'a ye i bɛ mobili de fa i bɛ camion de fa pour que ka taa aw ka dugu kɔnɔ ka taa cɛ kelen minɛ mais dugu mun bɛ minɛna o mais dugu mun bɛ olu taara otage la bi mais hali gendarme kelen ma bɔ surtout sɔrɔdasiw kɔni ka taa surtout sɔrɔdasiw ka bɔ fo Kayi ou bien fo Bamako ka taa yen mais e k'a fɔ i tɛ impôt sara e k'a fɔ i tɛ nisɔngɔ sara dɔrɔn camion fa de bɛ taa e kelen kama mais marifatigiw bɛ taa o kama mais i tɛ cɛ kelen y'i ɲɛna o ye jamana min ye basigi b'a kɔnɔ maliyɛnw n b'a bila ci ka ca an bɛ don pɔn jukɔrɔ ala ka Mali in basigi ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye hali bi maliyɛndenw bɛ sunɔgɔ min na maliyɛndenw bɛ kunfɛ taga min na maliyɛndenw bɛ kodɔnbaliya taga min na ala k'an b'o dingɛ kɔnɔ ala ka Mali in k'an ta ye ala ka hakili ani Mali kanu ala k'o dɔn maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan ala k'o sabati an dusukun na n'o tɛ Mali in t'an ta ye dɛ awa a ye nin ci fɔ aw ka karamɔgɔw ye k'u ka bɔ ni kuranɛ ye ka bɔ ni hadisa ye ka bɔ ni fiqhu ye i ka bɔ ni ninjila ye ka bɔ ni jabura ye k'o waati de sera sisan o waati de ye sisan ye n'u ma bɔ sisan de pour que ka taa nin ko in ɲɛnabɔ sisan kɔni an minnu bɛ karamɔgɔ kɛlɛ la anw bɛ k'o de fɔ cɛ dɔnni ye kunkolola dɔrɔn de n'a bɔra kunkolo kɔnɔ kitabu min b'aw bɔ la ko alquran fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ kunkolo min kɔnɔ a kɛ kun ye de papier ka pour que an ka se k'a kalan n'o tɛ fiɲɛ in dɔrɔn tɛ o fiɲɛ in ye tubabuw ka fiɲɛ dilanlen de mais kumakan min b'a kɔnɔ o ye ala de kumakan ye an mago b'o de la mais maa min ye kuranna minɛ i taara fili o i y'a jani i y'a bila fɛn kɔnɔ o ye de i taara fiɲɛ dɔ de jani mais dɔnni min b'anw kun na n'an y'a kala kuranna in kɔnɔ est ce que i bɛ se k'o sama ka bɔ yen wa i tɛ se o a y'a bila o kunna ko dɔnni tɛ fɛn ye dɔnni ye kunkololafɛn de a bɛ mara kunkolo dɔrɔn de kɔnɔ n kɔni ye kuranna kala ka tila i b'a bila armoire de kɔnɔ i n'a tɛ yala dugu kɔnɔ mais n'i ɲinɛna arifu la n'i ɲinɛna sɔrɔ o sɔrɔ a la aya la i b'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko kuranna in fɛn wɛrɛ tɛ o ye papier de o ye papier de mais kumakan min sɛbɛnna a kan o kɔrɔ ye de ko diɲɛ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ ka se k'a kalan nin dɔrɔn de don
pour que ka tila adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ tilan fɛn de don n'a bɛ papier kɛ ka tila ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ aw bɛ ka miiri fɛn wɛrɛ de non a bɛ kunkolo de kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'a ye o kɛcogo de la c'est comme i b'i sigi k'i miiri n ka nin kɛ n ka man kan nin kɛ est ce que ni ye nin kɛ a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ wa c'est ça nin dɔrɔn de don donc doni yɛrɛ ye nin de à part de ça foyi tɛ yen dictionnaire ta i kana bila i ka tabali sanfɛ n'a doni t'i la c'est zéro papier gansan de b'i bolo mais n'i y'a kala k'a faamu i mago yɛrɛ t'a la i b'a bila armoire kɔnɔ parce que doni bɛɛ bɛ yan de awa fɛn bɛɛ bɛ mara kunkolo de kɔnɔ fɛn min tɛ kunkolo kɔnɔ i t'o nafa sɔrɔ tugun quoi c'est à dire i b'o ta de ka yaala n'a ye ou bien i b'o ta ka baara dɔ kɛ n'a ye kuranna dun tɛ ka baara kɛ n'a ye i bɛ baara kɛ n'a ye kunkolo de kɔnɔ hakili ani kodɔn i bɛ baara kɛ n'a ye nin kɛcogo de la mais baara kɛ fɛn tɛ k'a ta dɔrɔn ka boli n'a ye k'a fɔ ko kuranna bɛ n bolo kɔlɔsi bɛ n bolo jatelikɛlaw b'an bolo ka yaala an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka fɛnw jate pour que i ka fɛn sɔrɔ i bɛ ka fɛnw jate pour que ka adamadenw hakili suɲɛ k'a fɔ k'olu ye dɔnnikɛlaw ye kɛ ne jɔlen bɛ mali dɔnnikɛlaw la k'a fɔ ko mali dɔnni ka dɔgɔ mali kɔnɔ kuranna dɔnni mɔgɔ minnu ye kuranna kala ka hadisa kala ka fiqhu kala bilahi mali kɔnɔ ani mali kɔ ka wallahi minnu b'u dɔn n bɛ minnu dɔn n m'a fɔ a bɛɛ de n bɛ minnu dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ ko jama yɛrɛ de sɔnnen bɛ karisa ninnu ye ko dɔnni bɛ ninnu na wallahi ne jɔlen bɛ olu ka dɔnni de la wallahi dɔnni t'olu la wallahi a y'a f'u ye k'u ka bɔ maliyɛnw b'aw bila yan k'a fɔ ka walimadɔ foli min ni dan t'a la nin de tun don donc k'an bɛ waati wɛrɛ an bɛ don pɔn jukɔrɔ merci beaucoup ilal khayr d'autres une invitation, tu vois. Non, mais